Vale. A ver. Pues si ya estoy en directito. A ver, ¿se escucha? ¿Se escucha? Pues si ya estoy en directito. Sí. Se escucha perfecto. Vale. Voy a compartirlo. Vale. Lo voy a compartir también por Twitter. Vale. Voy a hacer así. Y así. Vale. Por aquí va a empezar ya en 4 minutitos. Vale. Pues perfecto. Voy a poner un poquito de musiquita mientras de fondo, ¿no? A ver. A ver. Y a ver, musiquita mía sin copyright. Para no liarla. Y YouTube. A ver qué tenemos por aquí. Esta misma. Vale, ahí mismo. Y ya luego la que tal. Vale, pues en 2 minutitos estamos ya con el directo, que voy a ir buscándolo, que lo tendré por aquí. A ver, detalles. A YouTube. De todas maneras tenía un aviso. Tengo la notificación activada. De todas maneras ya lo tengo por aquí. Vale. Esta página en F11. Lo que no tengo es el chat, ¿no? Por aquí. Ahora sí. Ahora sí. A ver. Pero claro, tengo que poner. Por eso tengo que poner el chat, el de. Wait a moment. No tengo que poner el otro chat. Tengo puesto el chat del directo anterior. A ver. Contenido en directo. Vale. Me lo cojo, abrir en otra ventana. Y lo dejo por aquí. Vale, ya tengo el chat puesto. Era. Y tengo esto por aquí. Vale. Pues ya tengo todo preparado. A ver qué nos quieren contar los de Xbox. No he cerrado ni el juego de Harry Potter, tío. Estoy un desastre. A ver. Un momentillo. Y lo cierro. Ok.
Chupala. Esto por aquí. Y me voy a poner en modo acción. A ver, me voy a poner por aquí. Ya he empezado con la cuenta atrás. Voy a quitar la música. Aquí, que no se escuche tampoco muy alto. Y vamos a reaccionar a ver lo que tienen que sacar. Yo no sé si lo veremos, pero yo quiero ver Fable. De Starfield sacarán cosas, así que eso, o sea, me interesa, pero bueno. Forza Motorsport, también quiero ver algo. Y creo que esos son los 3 juegos que más me interesan de Microsoft ahora mismo. Sobre todo los del Fable. Quiero ver si, tío, si sacan algo. Que es que llevan mucho sin sacar. A ver. Va todo bien. Vale. Falta un minutito. Ok. Y ya ves que no quieren traer los de Microsoft. Me voy a poner por aquí. Ahí está. Venga, 30 segunditos. A ver. No sé cuánto va a durar. No tengo ni idea. Pero que tampoco se cuelen mucho. Que yo me tengo que acostar a las 11, 11 y media. Así que... A ver. Ojalá saquen algo de Fable. Quiero verlo. Nada más que tenemos la portada ahí. Algo cinemático que sacaron. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A ver qué nos vaya a enseñar. Darnos una alegría al menos. Starting soon. No me jodas. Falta todavía un minuto. Ay, Dios mío. Eso de perro, no hagáis eso. Si empezáis, empezáis. Un minutillo más. Se espera un minutillo más. No pasa nada. Vale. No vea el lucerío. Un momentillo. De vídeo. Me lo llevo aquí. Se baja un poquito el brillo. Que si no, me vaya a ver que voy a parecer un gusilú. Me obligáis a aceptar. Vale, perfecto. Oh. ¿Se ha escuchado algo, no? Uy, mierda rayada, ¿eh? Vale. Empezamos con... ¿Trailer? Más 18. ¿Qué es esto? Ah, no. Ah, Forza. O sea, toma claro. Forza Motorsport. Motorsport. Mujan. Zenimax. ¿Puede que enseñe algo nuevo de Sea of Thieves también? La tiro. No sé si a lo mejor enseñan algo. ...2023... Kicking Off 2023... 4, 5... Arcane... Lo de arriba es Fable. ¿Eso qué es? Muyan. Minecraft. A ver, ¿qué van a hacer con Minecraft? ¿Por qué tengo...? ¿Por qué tengo los subtítulos en árabe, tío? Vale.
It introduces epic storytelling, and you can form alliances with new and familiar Minecraft mobs to stop the invading piglins. Minecraft Legends will let you play the story-driven campaign as an online co-op experience together with your friends. And it will also feature a PvP gameplay mode where two Nada más. teams with up to 4 players works to destroy the opponent's team space. No tiene mala pinta. The game will support cross-platform play and online matchmaking. In order to create the best possible experience, we've partnered with Blackbird Interactive to develop the game. And it's been wonderful to see their commitment and focus on the Minecraft universe. It's so much fun to be working with Mojang Studios on Minecraft Legends. Here at Blackbird Interactive, we have a talented team of developers who are using our background in strategy games to bring a new and exciting experience to the Minecraft universe. We're super excited to share more details about PvP gameplay. There are some really cool features that make PvP unique. First off, players share their army and resources with their team. This means that individual players aren't able to win on their own. They must cooperate to be successful. No, esto es un juego cooperativo full, seguro. Really tell the teams that gel together because they naturally form roles at the beginning of the game, and as soon as we start, you're off collecting, I start building. We have our favorite roles, but we change them up. Also, the world in PvP is procedurally generated, just like it is in campaign. This means that each PvP session is different than the last. Sí, modo igual que el Minecraft. Every time you play, depending on how the map is generated, where the valleys are, the mountains are, where the secrets are, you know. Esto es muy Sea of Thieves, o sea, se reinicia todo, pero claro, es que aquí se reinicia el mapa entero. En Sea of Thieves, obviamente, siempre el mismo mapa. The piglins are on their own side. They're trying to kill both of you at the same time. So the opposing team is not the only thing you need to worry about. Beware of the piglins. Ah, que va a haber como otro equipo por delante. There's something for everyone. For players who like action, they can go attack the piglins or lay siege to the enemy base. For players who enjoy exploration, they can search the world to find resources for their team. Pues pinta bastante interesante. Or scout the enemy base. Gathering resources to help the team out, that's super important. But whenever I get into a PvP match, the first thing I try to do is to track down the Regal Tiger. It's my favorite mob to ride because it's really fast, but it's also really cute. For players who like building, you can spend your time building defenses and upgrading your base, because soon enough your enemy will attack, and you need to Eso... Esto está guay, ¿eh? So the first thing I do when we start is Tiene muy buena pinta. I open the map, see where the enemy base is. First thing I build is what we call an upgrade tower, which allows you to build upgrades. So I place that at the back, away from the enemy. So I really pride myself in making, you know, impenetrable bases. Madre mía. Since the goal of PvP is to destroy Tiene bastantes opciones, o sea... really important. Pinta un juego que enganche de esto... Towers and some gates. After that, you can just add whatever you want, freestyle it a bit. I like to add different layers of walls. El copón. Dios, literalmente hacerle un laberinto a lo otro, I ¿eh? like to actually hide my ice traps behind them to catch enemies off guard. When it comes time to finally take out the other team, my favorite strategy is to make a forward camp just outside the enemy base. Then I get the biggest, strongest mobs I can as fast as I can and start Madre. Then I can Por cierto, ¿esto está a la máxima calidad? their mobs and claim victory. Sí. Por si The acaso. fun of PvP is creating a strategy, having a game plan, deciding how you think you're going to crush the enemy, and then all of a sudden the hosts tell you, The opposing team just built a redstone launcher. and you're like, I can't do my attack now. I've got Toma, to un cañón de redstone. which is an anti-air tower to stop the redstone launchers. You just have to be constantly changing your tactics. And sometimes you like have no idea what they're doing. And then you certainly find out very quickly. Resources, or do you want to go? A while back, we had somebody on our dev team use a strategy where they built a bunch of what are called plank golems, which are archers. So they're very weak, but they do a high amount of damage. And he had 40 of them, and he just ran through our base, ran around our tower, and took out our entire tower with such a simple strategy. And that's why we still love playing it every day, because every game is different. You never know what's going to happen. Nada mal. No se hace... Claro, termina no haciéndose repetitivo. Oye, pues no tienen... Vamos, no tiene mala pinta para nada.
Obviamente estará en el Game Pass. Esto es de ellos y lo más seguro, y obviamente que todo estará en el Game Pass, fijo. Minecraft Legends. En abril. Bastante interesante, o sea, sinceramente me ha llamado la atención. O sea, el concepto me gusta. Pre-order o play with Game Pass. Obviamente, lo que hemos dicho estará en el Game Pass. ¿Y ahora qué vamos? A fuerza. Este lo quiero ver yo, a ver qué tal. Que mejoren la conducción de una vez, por favor. Ya no sea tan tosquilla. Aunque decían que eso, que la habían mejorado bastante. I'm Chris Sasaki, and welcome to Turn 10 Studios. The team is hard at work bringing you Buah, the next generation este Forza se va a ver increíble. built from the ground up to take advantage of the Xbox Series consoles. This is the most technically advanced racing game ever made. Today, I'm joined by some of our amazing team members to show you how we are making it. Me gusta más los Forza Motorsport porque es tema más competitivo, más carrera de competición. Por eso me gusta más. At launch, Forza Motorsport features over Más de 500 coches. for you to collect, race, and customize with more than 800 unique upgrades. This includes over 100 new to motorsport cars, the most modern race cars we've ever featured on our roster. Racing is violent. It's a battle on the racetrack. The advancements in our Eso es así en gameplay. greater than Forza Motorsport 5, 6, and 7 combined. This makes our driving experience more fun and rewarding. Eso es muy importante, el tema de la conducción. Que en el 7 lo pasaba un poquito más. En los giros. Built from the ground up at higher resolutions and optimized for a cutting-edge ray tracing experience. Our paints are sourced using a spectrophotometer to capture multiple data points of light behavior on a surface. This yields a paint model that has a much more realistic light response across color, metal flake, and gloss. Damage and dirt buildup is unique to each car. Exclusivo. Now contextually aware and more localized. We simulate paint thickness, chipping, and directionality. Dirt accumulation is more realistic, gathering more in the low pressure. Son detallitos. Gráficamente, pues, eso está guay. Innovations tell the story of the work you put into a race and reflects the marks and battle scars of motorsport. This is our best sounding Forza Motorsport ever, and the first to be mixed natively for immersive audio formats like Windows Sonic and Dolby Atmos. To create an immersive soundscape, each audio system has been rebuilt from the ground up to deliver a new level of sonic depth and authenticity for our players. Modifying car parts like your exhaust and turbo change the car sounds in Forza Motorsport, just like it would in the real world. Every car now has Qué guapo. sound possibilities based Esto luego lo que mola es que suena el motor chachi. accurately reproduces how sounds in Forza interact within an acoustic space, dynamically adapting to its surroundings and creating a realistic and detailed soundscape. New features ¡Oh! El sonido. and improved tire and suspension audio El Mercedes. of realism to the game. Por favor, ponen más sonido. Forza Motorsport like never before. Every tire squeal, every engine, lap after lap. Buah. Pero esto hay que escucharlo en el juego. Forza Motorsport launches with 20 environments. 20 escenarios que se han creado para esta generación. You'll get to race on iconic fan favorites, as well as 5 all-new to motorsport locations, including our first in South Africa, Kyalami. We capture our environments to an incredible level of detail. When we reference a track, our team comes back with over 3 terabytes of highly detailed photogrammetry and laser scan data. Uf, eso se va a ver increíble. We're able to use this data to draw up to 10 times more detail than previous generations. You'll see lush trees, dense grass and overgrowth vegetation, animated track life, physically based lighting and volumetric fog effects. Sí, esto lo anunciaron. Cuando lo anunciaron en el juego lo dijeron. Tracks look alive
sound alive and feel alive with cutting-edge visuals and crowds consisting of tens of thousands of fully animated 3D Qué bien se ve, tío. so you're always Esos gameplay se ven que... Uf. For the first time in Forza Motorsport, fully dynamic time of day with weather ensures a constantly evolving racing experience where no two laps ever look the same. Meanwhile, dynamic track temperatures, wet driving surfaces, and rubbering in ensure that no two laps ever play the same. I love the detail our talented team of artists have built into Kailami. Fast forward to night, and the vista is truly breathtaking. You can see the distant light glows of the city, a beautiful visual touch. Even the Kailami logo itself creates visual impact every time you see it, thanks to ray-traced global illumination, which simulates how hundreds of thousands of light rays accumulate color as they bounce between surfaces. We're rendering all our environments in 4K at 60 FPS, with real-time ray tracing on track to create true-to-life reflections. Hombre, también los juegos de coche suelen pedir menos recursos. And rendering features of our track environments, Forza Motorsport is truly a generational leap ahead, with unmatched visual fidelity and authenticity. Oh, si ya de por sí los otros Forza se veían muy bien, este... And it's our most comprehensive game ever, with over 500 cars and 20 environments, with more new race cars than ever before. You can experience all of this in our incredible new online racing Uf, and in our mola. all-new car-building focused single-player career. We cannot wait for you to get your hands on this incredible game. ¿Y para cuándo? Interesante saber que para cuándo sale. Nicolás. Aquí estamos, ya han presentado el Forza. Y tiene muy buena pinta. Ah, 2023 pero no dicen fecha. Mal. Bueno, mientras salga bien. ¿A por dónde vamos ahora? ¿Qué es esto? Ok. Yep, that's me. And you're probably wondering how I ended up here. Well, it's pretty standard. Check this out. Music player in my chest. Este tipo de gráficos tan guay, ¿eh? Si esto es un juego. Que supongo que sí. Sí, sí. Este tipo de gráficos está muy guay, ¿eh? Pero no sé de qué va esto. The name's Chai, not Defect. Is this the guy? We'll take down this company. One boss at a time. Literal para... Es raro, está bien hecho porque que parecen dibujos animados, tío. Pero claro, es un juego al fin y al cabo. Devil Within 2. With You Rush. Future Rockstar. I'm Shinji Mikami, studio head at Tang Gameworks. Thank you for all your support over the years. And I'm John Johannes, director on Hi-Fi Rush. Chill out. It'll be fine. Power forward. まあね、このゲームを僕が作ってたら、もう全然違うゲームになったと思う。だけどこういうゲームがね、生まれて本当に良かったね。So everyone thinks of us as putting out horror games like The Evil Within or spooky games like Ghostwire Tokyo, but this is clearly something totally different. Sí, la verdad es que le habéis dado una patada al mapa. La virgen. Habéis pasado de crear juegos oscuros a un juego de dibujo animado. What the fuck. でもチームもみんなそう思ってますよ。
Dios, esas torres, esos PCs deben de llevar unas cosas dentro para crear los videojuegos. ¡Pof! Tiene pinta de que es simpático en el juego, ¿eh? That means all your flashy moves, stylish and devastating combos add a layer to the music. The more you flow with the beat, the better you can connect your attacks and abilities. Es más, me da como sensación de... los juegos así que hacían antes. O sea, me da sensación de juego de Play 2 de cuando eres pequeño. Que te termina flipando. Esa es la sensación que me está dando este juego ahora mismo. Aquí va el gameplay va con ritmo. Ah, amigo. Eso mola, eh. Anyone see the guy that did this? ¿Qué cojones? See it all in action. El combate no es muy Devil May Cry. Pero... sí, raro, pero me recuerda mucho el combate a un Devil May Cry, no sé por qué. Primero, Luciano, ¿cómo estamos? Eso me recuerda... bueno, quitando estas cosas... me recuerda mucho el sistema de combate al Devil May Cry, no sé por qué. Pero que pinta simpático en el juego, ¿sabes? Epa, epa. Literalmente todos los niveles y todo tiene ritmo. Literalmente un juego musical. Oye, a ver, la idea está guay. Chai will team up with unlikely allies to expand his repertoire of moves both in and out of combat. There's Peppermint breaking barriers and juggling enemies, along with Macaron smashing enemy armor and knocking back enemies. Nada mal. Ya no sé cómo lo estáis viendo vosotros el juego. Pero es una mezcla. Tiene un juego musical con un poco de estilo de combate a lo de Devil May Cry. Aunque por ahora, obviamente, a la parte de Forza Motorsport, el que más me ha llamado la atención es el de Minecraft. Ese que han hecho de Minecraft y de fortaleza y tal. Ese, para jugarlo en cooperativo, sí tiene que estar muy guay. Boss battles are climactic set pieces, varying from straight-up fights and musical minigames to chase sequences. Claro, el tema bosses. No sé. Tiene buena pinta el juego.
feel-good rhythm action experience that's amazingly satisfying to play. Es un juego muy... De esto que dices, ¿a qué juego? Voy a mirar el Gamepad. Tiene buena pinta, me lo juego. Tiene pinta de eso. Hi-Fi Rush. No tiene nada de mala pinta. ハイファイラッシュでお客さんから怖いって言われたら俺もう死んじゃうかも。まあ他にもびっくりさせることあると思うんだけど。Para que te entréis un poco en contexto, es que han pasado de hacer de Evil Within, creo que era, o algo de eso, un juego más oscuro. Han pasado de hacer eso a esto, o sea, un poco de contraste, loco. So, not only were we super psyched for you to play this, we're happy to tell you that you can play Hi-Fi Rush tonight. Not a demo, the full game. Seriously. It launches on Xbox and PC a few hours after the show, and yes, it'll be on Game Pass as well. We hope you enjoy playing it. Venga, siguiente. Que creo que van a enseñar cosas de Fable, pero no sé si estoy equivocado, porque es que ahí arriba, el juego ese que hay allí arriba en la presentación esa que han hecho, ojalá sea Fable, la verdad, ojalá. Y por lo que se ve, esto es sobre juegos nuevos de Starfield, nada, ¿eh? ¡Hoy! ¡Hostia! Que sale hoy, que ya sale hoy. ¡Ostras! Loco, porque que ya está para jugarlo. ¿Esto qué es? Ah, no. Fable, es Fable, ¿no? Ok. Por favor. Ah, no, del de los scroll. ¡Ah! ¿Otra actualización? Bueno. I'm pleased to reveal ESO Necrom, which will launch in June and is shaping up to be one of the best. Bueno, por lo menos ya sacaron por fin el doblaje, bueno, el doblaje, la traducción al español del Elder Scroll, que no estaba. A new playable class called the Arcanist. It's only our third new class since launch, and we know you're going to love it. The Arcanist wields magic influenced by forbidden knowledge and has unique abilities. Scrolls game since 1994. Del Scroll, pues esto será la P. Story based around the return of a well-known Daedric prince you just might remember from the Dragonborn Skyrim DLC. Cositas que han metido de Skyrim. We release a new expansion called a chapter every year. Chapters are essentially standalone games in ESO that let you adventure in a new region of Tamriel. But you don't have to wait for the Necrom chapter to jump in. We've got so many amazing experiences you can enjoy right now. If you love games like Skyrim and Oblivion, you'll feel right at home amongst the thousands of stories unfolding across every region in ESO. And as anyone who's played a classic Elder Scrolls game knows, it's all about those feelings when you're fully immersed in the world. Remember that feeling when you first encountered a dragon? We've got an entire province that's overrun by dragons. Or questioned if you were capable of taking down a frost troll in Skyrim? Try it for yourself in ESO. What about the moment you visited a city in Morrowind that was built inside the shell of a giant crab? For the Oblivion fans out there, how about another chance at taking on the colossal Daedric prince, Mehrunes Dagon? Just like any single-player Elder Scrolls game, you can have a blast simply by following the main quest line. Or seek out lore and learn more about the world. Become a craftsman. Go fishing. Decorate and furnish your home. Customize your character. Play it like an action RPG. And when you're ready, you can easily engage in one of the best open-world PvP systems. Run dungeons co-op with your friends for great loot. Or just join a guild to chat with others. Hombre,
de Elder Scrolls, lo bueno que tiene es que no... Siempre vas a tener cosas que hacer. Vamos. Es gigante el juego, o sea, no tiene sentido lo grande que es. We invite everyone who has not yet experienced ESO to give it a try and create your own stories in our shared world. There's no required subscription and thousands of hours of content to dig into, solo or with friends. Explore nearly every corner of Tamriel with no level restrictions. It's magical being able to travel almost anywhere you please from the moment you enter the world. ESO is available on PC and Mac, in addition to previous and current-gen consoles, including a purpose-built next-gen version for the Xbox Series X and S with high-fidelity graphics and enhanced performance modes. An added bonus for Xbox players, it's on Game Pass. And starting today, for a limited time, we're making all past chapters available to explore for any player, so everyone can test drive all of our adventures, including our take on Skyrim, Madre mía. Morrowind, Oblivion, and much. Buah, esto es tocho, ¿eh? Esto es tocho. We have so many passionate and talented developers who continue to add to Elder Scrolls lore by producing handcrafted Eso es muy epic tocho. adventures, and I'm immensely proud to be a part of it. Believe me, we have tons more to share, and I can't wait for the team to show it all to you. Join us after this show for the 2023 ESO Global Reveal, where we'll go deep into all things Necrom. Thanks, see you in Tamriel. Nada mal, la verdad. Vale, el del scroll y falta... Este yo no le tengo mucha estima, la verdad. Este es el juego de los vampiritos, ¿no? Este es el Redfall. Where the calm seas and sunny skies have been eclipsed by a legion of vampires. Redfall is a story-driven shooter at its heart, which can be played single player or co-op with up to 4 players. Lo bueno de este es para jugarlo en cooperativo a lo mejor sí. Pero yo solo, pues... no me atrae mucho. Hombre, buena pinta tiene, se ve muy bien. Pero no sé, a mí no me llama tanto la atención. Every inch of our open world is carefully handcrafted and packed with environmental storytelling. Explore the streets of a quaint island town, from the once bustling downtown to the haunted forest to the decimated seaside boardwalk and gorgeously detailed landmarks. Llevamos ya los 5 juegos, o sea, creo que no van a decir nada de Fable, tío. El día que saquen ya algo de Fable, joder. This is one place you'll receive missions from survivors. There's something I need you to do. The old lighthouse in the bay. It's been used for over a century to keep boats away from the coastline. If we turn it back on, it's a warning to anyone trying to come to Redfall right now. Easy, right? Well, the lighthouse keeper is a real asshole. Joined up with those cultists and took the damn lamp with him. Go on, Bird. Here's a vampire known as the Shroud. Shrouds blanket the area in darkness, disorienting their prey. They hurl lethal projectiles and can even shift through the floor to avoid damage. Oye, no va a fallar ni una bala. No vea. Eso a mí ya me pone... Estas cosas a mí me ponen muy tenso. No me gustan. No.
No me gustan estas cosas, la verdad. O sea, ¿para qué mentir? Oye, qué mal lo voy a pasar con el Dead Space. Hago en la puta. Si es que iba a pasar. Modo sigilo. The lighthouse is back up, but there's more waiting for you. Taking down vampires angers the vampire gods, who will summon the Rook to take you down. ¡Hola, bien santa! ¡Qué brazo! Let's transition to what you'll find outside of the main story missions. There's so much waiting for you. Redfall is filled with encounters that can pop up anywhere, like this brewery that's fallen under cultist control. Últimamente los juegos se están alejando mucho de lo que es hacer realismo tipo Call of Duty. O sea, obviamente esto se ve bien, pero no termina de ser realismo. O sea, son un poco cartoon. Always be ready to improvise. Remy uses her combat robot Reborn to help distract and eliminate the cultists. Este tío no falla bala, ¿eh? el que han puesto a jugar no falla bala. Me hace mucha gracia siempre que enseñan este tipo de gameplay. Cómo mueven la cámara lentito, lo hacen todo perfecto. Boom. Puño. Y ahí no se mueve el arma apenas, ¿no? Ah, chuparla. Obviamente creo que están jugando a una dificultad baja porque no le está costando nada. Exploring Redfall will take you beyond the bounds of reality as you investigate otherworldly psychic spaces to unravel the vampire's secrets. Take this vampire nest. These deadly layers change each time you step inside. Jacob sends out his raven to tag the enemies below. Dev follows. ¿Es mi cosa o tiene gráficos de estilo también Sea of Thieves? No tan cartoon, pero... To destroy a nest, you have to take out its heart, and all of the vampires willing to die to protect it. Horrible way to die. ¿Cómo corren? ¿Una pipa automática? ¿Era un lanzador de estaca? A ver, sería muy típico, la verdad. Lanzar la estaca y que mueran de una. Uy, creo que se me había abierto la puerta así el juego, hostia. Redfall won't truly be safe until the vampires are wiped from the map. Outside the main story, another one of your missions is to take back Redfall neighborhood by neighborhood. Find safe houses hidden all over the island, and then work your way up to the vampire controlling the neighborhood. To reclaim this neighborhood, El vampiro del barrio. a powerful vampire called the Siphon
solo or with friends, each hero can take on any situation. Each brings powerful, unique abilities to the fight, and the upgrades you choose change how they play. Here, Layla's lift ability can be upgraded to launch teammates for airborne attacks. Upgrade Layla's umbrella ability with bullet hail to absorb enemy bullets and release the energy back at them. Ah, chuparla. Lo que te digo, que no falla. No falla ni una bala este tío. En todo el gameplay que han enseñado, creo que no ha fallado ni una bala. There are many ways to customize your hero's ability tree to match your playstyle. Toma, toma. Bro. Eso es que tiene autopuntado o algo. What the fuck. Let's hit on the arsenal. There's a wide range of weaponry, from military gear to new vampire slaying inventions, from shotguns to sniper rifles. Uy, tan guapa la aquí. And of course, there's also vampire stakes. Find these in the Lo que hemos dicho. customize your weapons. Ah, pero la llevan en arma modo... Ah, chachi, chachi. Hombre, obviamente no podían faltar esta acá matando vampiros, la verdad. To face the underboss who controls, or used to control, that neighborhood. Underbosses are powerful elites of the vampire gods, with their own unique abilities, like this one's shield. When you prove yourself against the underboss, you'll receive a key of sorts. A skull that Ah. gets you closer to facing the ultimate threat, the vampire gods. Thank you for visiting Redfall. And thank you for all the support you've shown Arcane throughout the years. We sometimes joke that our games can be tough to define. The one thing that's consistent? We make the kinds of games we love to play. And that's how Redfall was born. We blended everything we love here at Arcane Austin. Immersive open worlds, unique and customizable heroes, RPG and FPS gameplay. And of course, our signature storytelling and rich world building. Along with our spin on one of the most classic monsters of all time. Vampires. It's been amazing to see how all of us have pulled together to deliver our vision for something new. Redfall is the biggest, most ambitious game we have ever made. Our teams dove head first into this new opportunity, and we can't wait for you to experience Redfall for yourself. Thankfully, you won't have to wait too much longer. Redfall's coming on May 2nd. Anda, mira, fecha. Creo que solo había un juego que no han dado fecha. Que ha sido en Forza, por desgracia. Redfall. Pues el 2 de mayo. O sea, se van llenando fechas, ¿eh? Nada mal. Y en Game Pass, obviamente. Este no quiero yo sinceramente que lo juegue. Y ya estaría todo. Pues por aquí se ha acabado. Sí, han presentado los juegos, han dicho fecha. Obviamente de Forza me hubiera costado saber fecha. Pero bueno. Este juego, el de Minecraft, me ha parecido bastante interesante. Sale en abril. No descarto traer algún gameplay de este juego, la verdad. No lo descarto. Pero veremos, a ver. Coming 2023, a ver cuándo sale. Yo supongo que se han dado fechas de verano algunos. Por lo menos se viene a finales de verano, finales de año, no sé. Y este está para jugarlo ya. Este juego, o sea. Esto lo suele hacer mucho Microsoft estos últimos años. De sacar, presentar juegos que nadie sabía nada de ellos. Y justo la presentación te dice, ya está para jugarlo. No sé, hubo un año que fue muy loco con eso. ¿Qué cojones?
pues creo que aquí se ha acabado, ¿no? Thanks for watching. Pues aquí se ha acabado el eventito. No ha estado mal, no ha sido tampoco muy largo, lo que lo agradezco, la verdad. Así que nada, chavales. Ha sido día duro de creación de contenido. O sea, hoy ha sido no parar, hemos terminado el Harry Potter. Y poca broma. Tenemos Dead Space a la vuelta de la esquina. Y eso es lo que vendrá el viernes. Así que os espero el viernes. El viernes se va a hacer largo. ¿Por qué? Porque estaré hasta de noche jugando. Y veremos a ver qué tal. Ojo, espero no pasarlo muy más con el Dead Space. Yo solo pido eso. Creía que iban a enseñar algo más. Pero yo creo que con lo que han enseñado es suficiente. Una misión cortita. No sé cuánto duraba al final. ¿Viernes de Dead Space? Sí. Dead Space Remake el viernes. Y estaré desde... Me quiero echar una siestecilla el viernes. Porque así podré estar más rato por la noche. Pero abriré sobre las 7... Sí, 7 de la tarde, hora española. Y ya estaremos hasta que dure. Hasta que me dure a mí la paciencia. Porque, bueno, veremos a ver. Porque soy muy cagón. O sea, yo eso no lo escondo. Soy muy cagón. Y con el Dead Space... pues... veremos a ver qué tal. Así que nada, chavales. Nos vemos el viernes. Mañana obviamente no hay contenido. A lo mejor hay algún vídeo. Puede ser. Mañana. Si lo termino ahora, puede ser. Lo que sí es seguro que puede ser que el vídeo que tenía un vídeo pensado de Prince of Persia no vaya para esta semana, sino para la siguiente. Para el martes. Porque tengo cubierto el jueves, creo. O el jueves al final. Es que no sé si mañana subiré vídeo o no. Que creo que al final no lo subiré. Pero el domingo a lo mejor también estoy en directo jugando al Dead Space. Quién sabe. A partir del viernes vamos viendo. Lo que es seguro que el viernes estaremos aquí con el Dead Space. Así que chavales, nos vemos en el próximo directo y adiós.